Mau punya pen pals nih, tapi cara nulis suratnya gimana ya? Halo Sobat Pintar, welcome back to our channel Belajar Online. And you're still with me, and what we are studying today, we are still dealing with chapter 1, talking about self. But we have a different materials for today, because today's material are, first of all, text structure of an email letter, second of all, grammar review, and the last, pronunciation check. Oke, tapi sebelum masuk ke materi hari ini, KI mau cek dulu nih, apa Sobat Pintar semua masih ingat gak ya previous material kita? Apa kira-kira? Exactly. So, from the previous meeting, we have 3 materials. First of all, things to talk in talking about self. Second of all, introducing yourself. And the last, introducing other people. Now, let's talk about letter for pen pals. Loh kak, kok gak nyambung ya antara talking about self sama letter for pen pals? Ada nggak ya hubungannya? Apa sih hubungannya antara talking about self dengan menulis surat untuk pen pals? Nah, Kak Im kasih tahu nih, hubungan antara dua hal itu, antara talking about self dengan letter for pen pals are, first of all, we usually share the information about ourselves for our pen pals in a letter. Contohnya nih apa saja ya? Yang pertama, pasti untuk yang pertama kali kalian pasti memperkenalkan diri kan? Iya kan? Pasti kalian memperkenalkan my name is dan kawan-kawan. Selanjutnya, pasti pembahasan kalian mengacu kepada hobi, family, and other thing that relate with yourself. Oke, supaya kalian tidak bingung, di sini Kak Im ada contoh. Contohnya tentang the example of the letter for pen pals. Kalian juga bisa lihat di buku kalian. Ini adalah an email letter that have written by Hannah to Alia. Jadi Sobat Pintar, ayo kita coba bersama-sama identify the main idea of the letter for the pen pals that have written by Hannah to Alia. On the paragraph 1, you can see the main idea of that paragraph is, yes, Hannah introduced herself. With the details, Hannah knew Alia from Caroline, and then Caroline told Hannah that Alia wanted to have pen pals from USA. It is right? Yes, of course. From paragraph 2, you can find the main idea as Hannah tells the other aspect about herself. Because in this detail, Hannah told Alia about herself, her occupation, and her family, right? And for paragraph 3, the main idea of this paragraph are Hannah tells about her hobbies. Because on the details is Hannah mentioned and explained about her hobbies such as playing music and doing sport. Next on the paragraph 4, the main idea of the paragraph 4 is Hannah tells about her interests. The detail is Hannah told about her pets, her favorite subject, and her ambition. On the last paragraph, the main idea is Hannah wanted Alia to reply her email because she wanted to know the story about Alia. Oke, dari kelima paragraf di samping yang telah kita identify the main idea, kita bisa mengerucutkan lagi menjadi bagian-bagian dari the letter for pen pals. Apa sih bagian inti dari letter atau surat untuk pen pals itu? Yang pertama ada opening, yang kedua content, dan yang ketiga closing. Mari kita jelaskan satu persatu ya Sobat Pintar. Yang pertama, opening. What is the purpose of opening? Apa sih tujuannya dari opening? Tujuannya adalah to start the communication, untuk memulai percakapan. Dengan details biasanya ada di paragraf pertama yang diisi dengan greetings. Bisa diisi dengan hello, hi, good morning, how are you, dan kawan-kawan ya. Untuk bagian kedua, content. What is the purpose of content? The purpose is to communicate with sharing or talking about something. So in this detail, usually is on the paragraph 2, 3, or 4 or another, but not the last paragraph ya. And in this paragraph, you can share about yourself, your hobby, family, or other thing ya, Sobat Pintar.
Untuk part yang terakhir, part 3, closing. What is the purpose of closing? Of course, is to end the communication. Untuk mengakhiri komunikasi kalian. Kalau tadi opening ada untuk memulai, konten ada untuk sharing, berbagi cerita. Di sini bagian closing adalah tentu saja untuk menutup percakapan. Tentu saja ada di bagian paling akhir. Biasanya diisi dengan I want you to reply my letter dan sebagainya. Oke ya, jadi sobat pintar tadi sudah tahu kan apa saja parts of the letter or email. That is opening, content, and closing. Jadi part itulah yang tadi Kak Iim bilang di awal ada text structure. Text structure itu ya part of the letter or email. Jadi text structure dari letter of email itu ya sama dengan part of the letter, yaitu opening, content, sama closing. Next, so now let's try to write a letter to pen pals. Jadi di sini KI mau ngasih kalian guidance how to write an email. Oke ya, karena kalian sudah tahu text structure of an email, sekarang kalian akan KIM ajak untuk menulis an email or a letter for the pen pals. Jadi di sini KIM mau ngasih kalian guidance how to write a letter or an email to pen pals. First of all, what do you write to start your communication in an email or letter? Jadi apa sih yang mau kalian tulis untuk memulai komunikasi kalian dengan pen pals di email? Yang kedua, what details do you write in your email or letter, such as how old are you, where do you attend senior high school, what are your hobbies, how many siblings do you have, and etc. Jadi yang kedua ini lebih mengarah ke talking about self yang sudah kalian pelajari. Jadi kalian di part kedua ini kalian bisa mengenalkan siapa diri kalian, umur kalian berapa, kalian sekolah di mana, tentang keluarga kalian, dan seterusnya. Yang ketiga, what do you write to end your letter or email? Karena tadi sudah ada opening, yang kedua sudah ada content, yang ketiga pasti ada closing. Jadi yang ketiga ini berisi apa sih yang kalian mau tuliskan untuk mengakhiri percakapan kalian di surat atau di email? Dan tips yang keempat, before you send your email or letter, read through the email or letter to find any content, grammar, vocabulary, spelling, or punctuation error, and correct them if any. Jadi nggak ada salahnya ya kalau kalian setelah nulis surat itu dicek lagi. Ada yang salah nggak sih dengan grammatical saya? Ada yang salah nggak sih dengan penulisan saya? Dan sebagainya sebelum dikirim. Oke ya, itu caranya untuk menulis surat. How to write the letter for the pen pals. Sekarang, kalau kita menerima surat dari pen pals, apa yang kita lakukan? Exactly, we must respond the letter. Jadi kita harus memberikan balasan dari surat tersebut untuk pen pals kita. Jadi di sini setelah KI memberikan guidance how to write the letter for pen pals, sekarang KI mau memberikan guidance how to respond an email for letter from pen pals. First of all, what do you write to start your response to an email or letter? Jadi yang pertama, apa sih yang kalian mau tulis di awal untuk merespon atau membalas dari surat yang sudah diberikan pen pals kepada kalian? Yang kedua, what details do you write in your email or letter? How old are you? Where do you attend senior high school? What are your hobbies? How many siblings do you have? And extra. Masih sama. Untuk yang kedua, setelah kalian sudah merespon di bagian pertama, di bagian opening tentang surat yang sudah diberikan pen pals kalian kepada kalian, di bagian kedua ini kalian bisa share atau talking about yourself to your pen pals. Dan yang ketiga, what do you write to end your letter or email? Masih sama seperti yang tadi, apa sih yang kalian mau tulis untuk mengakhiri percakapan kalian dengan pen pals? Dan yang keempat, masih sama, before you send your email or letter, read through your letter or email to find any content, grammar, vocabulary, spelling, or punctuation error, then correct them if any. Masih sama, dicek-dicek lagi ya setelah nulis surat.
Oke sobat pintar, untuk yang pertama sudah selesai ya tentang text structure of email or letter. Now we go on to the grammar review. Di grammar review kita kali ini kita akan membahas tentang pronouns. Kenapa sih kita harus membahas tentang pronouns? Karena di bab talking about self we usually use pronouns, right? Because there are several types of pronouns. They are subjective, objective, possessive adjective, and possessive pronouns. Sekarang kita akan bahas satu persatu ya, apa saja sih jenis-jenis dari pronoun tersebut. Yang pertama, subjective pronouns are the subject of a sentence. Subjective pronoun adalah subjek dari sebuah kalimat. Contohnya, I, you, he, she, it, we, they. Subjek-subjek dari sebuah kalimat itu loh, sobat pintar, kita bisa menyebutnya dengan subjective pronoun. Contohnya, I have 3 dogs. Yang mana yang subjective pronoun? Exactly, the subjective pronoun is I. Contoh yang kedua, you like to have many pen pals. Mana ya yang subjective pronoun? Yes, you is the subjective pronoun karena you di sana berposisi sebagai subjek. Kamu mau mempunyai banyak pen pals. Subjeknya adalah kamu. Oke ya. Lanjut yang kedua. Objective pronouns are the object of a sentence. Jadi objective pronouns adalah objek dari sebuah kalimat. Yang tadi subjective pronoun adalah subjek, sekarang objective pronoun adalah sebuah objek dari kalimat. Apa aja sih? Me, him, her, it, us, them, you. Such for example, I know Caroline. She introduced me to you by an email. Kira-kira mana ya yang objective pronoun? She? No, she is subjective pronoun. Yes, good. The subjective pronoun is the word me. Okay. The example number 2. My brother is an elementary school student. Sometimes I accompany him to go to school. Mana ya yang merupakan objective pronoun? Exactly, the objective pronoun is the word him. Oke, lanjut ke possessive adjective. Possessive adjective are words that indicate possessions. Possessive adjective are used with noun. Jadi possessive adjective adalah menandai kepemilikan atau kepunyaan. Dan ciri-ciri dari possessive adjective adalah selalu diikuti dengan noun. Apa aja sih possessive adjective itu? Perhatikan ya. My, your, her, his, our, their, its. Perhatikan contohnya. I have a pen pal. My pen pal is very kind. Mana ya yang merupakan possessive adjective? Apakah I? Apakah my? Yes, good. The possessive adjective is my. Why? Because my diikuti dengan pen, diikuti dengan kata benda. My pen, pensilku. Seperti itu ya, sobat pintar. Contoh selanjutnya. You have 3 dogs. Your dogs need a lot of attention. Mana ya yang merupakan possessive adjective? Exactly, your. Because your diikuti oleh dogs. Your dogs, anjingmu. Oke ya. Selanjutnya, yang terakhir ada possessive pronouns. Also show permission, possession, but possessive pronouns are not followed by noun. Jadi possessive pronoun ini sama mengartikan sebagai kepemilikan atau kepunyaan, tapi ciri-cirinya dia tidak diikuti oleh noun. Jadi yang membedakan antara possessive adjective dengan possessive pronoun adalah noun. Jika possessive adjective diikuti dengan noun, di sini possessive pronoun tidak diikuti dengan noun. Apa aja sih? Yang pertama, mine. Yang kedua, yours. And then his, her, ours, and then the last one is there.
Okay, such for example, this is my book. This book is mine. Hayo, this is my book. My book di sana termasuk apa ya? Yes, good. Possessive adjective karena diikuti dengan pronoun. Sedangkan lihat selanjutnya. This book is mine. Perhatikan kata mine di sana. Dia berarti buku ini adalah milikku. Mine berarti kepunyaannya, tapi dia tidak diikuti oleh noun. Dia tidak diikuti oleh kata benda. Makanya di sini kata mine adalah possessive pronouns. Contoh yang kedua. These are your dogs. These dogs are yours. Yang mana ya? Yes, good. The possessive pronouns is on the word yours. Karena yours adalah milikmu. These dogs are yours. Anjing-anjing itu adalah milikmu. Yours di sana tidak diikuti kata benda. Makanya kita menyebutnya dengan possessive pronoun. Oke ya, mudah kan untuk grammar review kita kali ini? Oke ya Sobat Pintar, we have already discussed 2 materials in this session. What are they? They are, first of all, text structure in letter or email. Second of all is grammar review. Now, it's time for us to have fun with pronunciation check. Jadi sebelumnya, kalian bisa lihat list of vocabularies in your textbook. Jadi di sana ada list-list dari vocabulary yang bisa kalian baca, tapi mungkin agak susah. Kalian di sana sudah diberikan tulisan cara membacanya, tapi kalian masih bingung nih gimana. Jadi ini kesempatan kalian untuk check your pronunciation. Is it correct or not? You must repeat after me ya. First of all, pen pal. Pen pal. Second of all, sound. Sound. Third, run. Run. Into. Into. Attend. Attend. Distant. Distant. Commuter train. Commuter train. Magnificent. Magnificent. Mother tongue. Mother tongue. Half sister. Half sister. Brother. Brother. Okay, Sobat Pintar, I think enough for today. Hope you enjoyed this video. And don't forget to subscribe, like, and comment. Thank you so much for watching Belajar Online. Bye!